Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Gloria a Dios. Apocalipsis 5 del 1 al 5. We will be looking in the book of Revelation, chapter 5, verse 1 to verse 5. Aleluya. La palabra del Señor nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written within and on the back, sealed with 7 seals. Y vi a un ángel fuera que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and break its seals? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. And one of the elders said to me, weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. Padre, gracias te damos por tu palabra. En este momento nos acercamos una vez más ante tu presencia. Y te pedimos que tú seas iluminando nuestra mente y escribiendo tu palabra en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida primeramente y así poder enseñarla a otras personas que aún no la conocen. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu gracia que ha sido derramada sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? You may be seated, brothers and sisters. Estamos leyendo y estudiando el libro de Apocalipsis We are reading and studying the book of Revelation. y estamos en el capítulo 5. And so we are in chapter 5. El tema es el rollo sellado. And so the theme is the sealed scroll. La semana antepasada, ya tiene varias semanas que empezamos este capítulo, We have a couple of weeks now that we have started this chapter. hablamos acerca de un testamento And we spoke of a testament. y estuvimos hablando, explicando un poco, gloria al Señor, And we were talking and explaining a little bit. y concluimos con que el hecho de que el rollo está escrito por ambos lados muestra que no se le puede añadir nada más. And so we left off on the fact that being that the scroll was written on both sides, it is to show that there cannot be anything else added to it ever. Simplemente porque el destino de un mundo pecador ya está determinado. And this is simply because the destiny of a sinful world has already been determined. El destino de un mundo pecador ya está determinado. The destiny of a sinful world has already been determined.
¿Ustedes se recuerdan lo que Dios le dijo a Adán? Do you recall what God told Adam? Desde ese momento quedó determinado que si el hombre desobedecía, venía la muerte sobre él. From that moment, it was decided that if man disobeyed, death would follow. ¿Qué le dijo? De todo árbol puedes comer, What did he tell him? Out of Pero- every tree you may eat. pero de ese árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer. Except from this tree that is found in the middle of the garden, that is the knowledge of good and evil, you cannot eat of it. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. For the day that you eat of it, surely you will die. Desde ese momento, el destino del mundo pecador quedó determinado. And from that moment, the destiny of the sinful world had been determined. Porque el Señor siempre es así. Because that is the way the Lord is. Nos advierte las cosas antes de que sucedan. He always gives us a warning before things happen. Y a sus discípulos les dice, miren, se los he dicho antes de que sucedan estas cosas. And he told his disciples, I have told you before these things come to pass. Hoy estaremos viendo, mis hermanos amados, en segundo lugar, cuando una persona empobrecía. And so today, as a second point, we will be looking at when a person becomes a poor. En Levíticos capítulo 25, verso 23 al 25, In Leviticus chapter 25, verse 23 to verse 25, nos dice así, la tierra no se venderá a perpetuidad. Oiga, esto está fuerte. Y hoy lo que hace el gobierno o las empresas, ¿qué hacen? Fraccionan los terrenos y los venden por fracciones. the land shall not be sold in perpetuity. This is something serious. Today we see a lot of enterprises will break off lands into sections and sell it off. Sigue diciendo la escritura, o Dios a través de la escritura, porque la tierra mía es. And God continues to say through scripture, for the land is mine. ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor? Do you know what the Lord is saying? Nadie tiene derecho de vender lo que no es suyo. That no one has the right to sell that which is not theirs. Por eso dice, porque la tierra mía es. That is why he says, for the land is mine. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. And it continues to say, for you are strangers and sojourners with me. Porque hoy estamos y mañana ya no estamos. In other words, to me, because today we are here and tomorrow we are not. Pero Dios sigue estando y Dios sigue siendo Dios. But God continues to remain and God continues to be God. Así que para comprender esta escena debemos considerar el sistema hebreo de propiedad de la tierra. So to better comprehend this scene, we must consider the Hebrew system of properties of land. Si un hombre empobrecía al punto de tener que vender la tierra o venderse a sí mismo, And so if a man became so poor that he had to sell off his land or even sell himself off, podía ser redimido por un pariente cercano. he was able to be redeemed by a close brother. La historia de Ruth se basa en esta ley. And so the story of Ruth is based on this law. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? How many have read the book of Ruth? Pueden volverlo a leer con esta vista. You can de go back Apocalipsis. and reread it through the lens of the book of Revelation. Dios le dio toda la riqueza a Adán y Eva, God gave all of the riches to Adam and Eve. pero en un solo momento, But in one single moment, cuando la tentación les ganó, los venció y desobedecieron a su Creador, when temptation overcame them, they gave into temptation and they disobeyed their Creator. quedaron completamente empobrecidos. They were left completely poor. Antes de la caída,
Before the fall, la muerte no tenía potestad sobre ellos. death had no power over them. Eran ricos en todas las áreas. They were rich in all areas. Pero después de que ellos desobedecieron, But after they disobeyed, se convirtieron en mortales. they became mortals. O sea que el pecado mata. So in other words, sin kills. El pecado mata. Sin kills. Por eso la escritura a través del apóstol Pablo dice That is why scripture through the apostle Paul says que la paga del pecado es muerte. that the wages of sin is death. Ahora entendemos por qué Cristo tuvo que morir. Now do we understand why Christ had to die? Por causa del pecado que él no cometió. Because of sin that he did not commit. Pero nos amaba tanto desde la eternidad que decidió poner su vida en rescate por muchos. He loved us so much from eternity that he decided to lay down his life for many. ¿Verdad que eso dice Marcos capítulo Isn't it true that it says it in the book of Mark? capítulo 12:45, si no me equivoco? If I'm not mistaken, Mark chapter 12, verse 45. Si no me disculpan porque también nos equivocamos. And Pero if, I por ahí am, está en Marcos, and if I am mistaken, forgive me because we do make mistakes as well, but I do believe it o is in Mark. 10:45 por ahí. Gloria al Señor. 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar ¿qué? Su vida por algunos, por muchos. Mark chapter 10, verse 45 reads, For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom. For some? No, it reads for many. El único que tuvo el valor suficiente The only one that had the courage para poder llegar a la cruz del Calvario to reach the cross at Calvary y pagar el precio de tus pecados y de los míos. and to pay for your sins and to pay for my sins. Nadie más lo pudo hacer. No one else could have done it. Entonces ahora tiene razón el apóstol Pablo cuando dice, porque deudores somos de Dios. So now the Apostle Paul is correct in saying that we are now debtors of God. Así que en tiempo de calamidad And so then in times of calamity, encontramos que Noemí, su esposo y sus 3 hijos we find that Noemi, her husband and the kids, salieron de la ciudad de Belén. they left Bethlehem. Me llama la atención porque Belén significa casa de pan. And what draws my attention is that Bethlehem means house of bread. Y quiero que entendamos esto. And I want us to understand this. Había hambre, There was hunger. había calamidad, There was calamity. pero ellos no estaban en hambre ni en calamidad. But they were not in hunger or in calamity. Porque la escritura dice que tomaron todo lo que tenían Because scripture says that they grabbed everything they had. y agarraron camino para otro lugar And they began their journey to a different place donde pensaron que les iba a ir mejor. where they thought it was going to go better for them. ¿Y qué sucedió? And what happened? Allá encontraron hambre y muerte. What they found over there in that place was hunger and death. Se les acabó lo que llevaban, They finished what they had taken. se les murieron sus hijos Their children died. y ahora Noemí, que no tenía necesidad de irse, And now Noemi, who had no need of leaving, tiene que regresar al lugar de donde salió has to return to the place of which she left peor de como salió. worse than how she left. Porque cuando salió llevaba lo suyo. Because when she left, she was taking what was hers. Cuando regresó no tenía nada. But when she returned, she had nothing. Pobre completamente. Completely poor.
La tierra que vendió a su esposo antes de irse, la compró un pariente cercano. The land that her husband had sold off before they left, a close relative had purchased it. Pero resulta de que cuando ella llega, había que regresársela. But now what happens is that now that she returned, he had to return the land. Aquella persona, yo me imagino que la ciudad de Belén era como el pueblo de mi esposa. I imagine that the city of Bethlehem was like where my wife is from. Ahí todos son familia, There, everyone is family, o casi todos. or almost everyone. El que no es Salgado Álvarez es Álvarez Salgado. Entonces, mis hermanos, pero cuando llegaron de regreso, ahora no tienen dónde vivir. But so now when she returns, she has nowhere to live. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Resulta de que este hombre llamado Boaz era un hombre que podía comprar. And so now it results that this man Boaz had money and he could buy. Pero no era pariente cercano, era pariente lejano. But he wasn't a close relative, he was a distant relative. Hizo una reunión con los ancianos And so he made a meeting or he made a gathering with the y elders. llamó a otro pariente cercano que le dice, ¿sabes qué? Ya llegó Noemí. And he calls another close relative into the meeting and he says, you know, Noemi has arrived. Y alguien tiene que redimir ese terreno y también quedarse con ella. And so somebody now has to redeem that land and stay with it. Ese otro pariente le dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa, And so that close relative said, I don't really care for it porque de que los hay, los hay. because there's people like that. Entonces, mis hermanos amados, si quieres redimirla tú, está bien. Hicieron pacto ahí y le dio el derecho a Boaz. And so he told them, if you want to redeem it, that's fine, go ahead. And so they made a pact there and then he gave him the right to redeem it. Y Boaz redime la tierra para regresársela, es decir, la compra, para regresársela a Noemí y se queda con Ruth. And so he redeems the land in order to be able, or buys it to be able to give it to Noemi, and he stays with Ruth. O sea que el amparo de estas dos mujeres desamparadas fue un hombre llamado Boaz. And so then the lights to these two women who had no light was this man. Pero el problema que queremos nosotros analizar es la pobreza de la humanidad, del hombre. But we want to analyze is the poverty of man. Una vez que desobedece a Dios, Once he disobeys God, su riqueza se vuelve en pobreza. his riches become poverty. Mira, analicemos bien las cosas. Let us analyze things carefully. Dios lo puso en el huerto. God placed them in the garden. ¿Qué le faltaba en el huerto? And so what were they lacking in the garden? Lo tenía todo. They had it all. No le faltaba nada. They didn't lack anything. Solo tenía que abstenerse de un solo árbol. De los demás ellos podían comer. All they had to do was abstain from one tree. They could eat of the rest of the trees. Me atrevo a pensar que hasta del árbol de la vida podían comer. And I dare think that they could even eat from the life of the tree of life. Porque la escritura nada más nos revela que tenían prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. And I dare to think this because Scripture tells us that the only thing that was prohibited to them was the tree of knowledge of good and evil. Eran ricos. They were rich. Dios estaba con ellos. God was with them. Pero después de la caída, ¿qué sucedió? But after the fall, what happened? Dios los tuvo que sacar del huerto God had to take them out of the garden y ponerlos en el desierto. and place them in the desert. Ahora tienen que trabajar duro And now they have to work hard para poder comer su pan cada día. to be able to eat their bread every day. Así que hay dos cosas aquí. So there's two things here. Número uno, Number one, en Cristo somos ricos. in Christ we are rich. Con Cristo lo tenemos todo. With Christ we have it all. Pero sin Cristo somos pobres. But without Christ we are poor. Sin Cristo nos hace falta todo. Without Christ we lack everything. Y la libertad que tenemos dentro del parámetro de Dios And so the freedom that we have within the parameter of God es una libertad condicionada. is a freedom that is conditional.
Porque hay gente que ya es salva y quiere vivir como quiera. Because there are people out there that say, I am saved and I want to live however I want to live. Y le quiere servir a Dios como quiera. And they want to serve God however they want. Pero no es así. But that is not how it works. Hay una libertad condicionada, hay condiciones. There is a conditional freedom. There are conditions. Dentro del círculo de Dios Within the circle of God, tenemos libertad para movernos, adorar, hablar con Dios, we have freedom to move, to worship, and to speak to God. recibir las bendiciones de Dios. Receive the blessings from God. Pero cuando cruzamos esa línea, But when we cross that line, ya no salimos de la bendición de Dios. now we are outside of the blessings of God. Ya salimos de la protección de Dios. Now we are outside of the protection of God. Ahora estamos en problemas. And now we are in trouble. Así vivió el mundo antiguo That is- hasta la venida de Cristo, That is how the old world lived until Christ came. cuando nadie podía redimirnos. Vino nuestro pariente cercano When no one could redeem us, our close relative came. y pagó el precio y nos redimió a todos. And he paid the price and redeemed all of us. El escritor a los hebreos dice que él ahora no se avergüenza de llamarnos hermanos. The author of the book of Hebrews says that he now does not feel ashamed to call us brothers. Si alguien decía hermano a un compañero de trabajo, decía, este tipo está loco, yo ni hermano soy de él. And if someone at work says brother, they might look at you and say, this person's crazy. I'm not even his brother. Pero ahora en el cristianismo de lejos, hey hermano, Dios le bendiga. But now in Christianity, in Christ, we see someone from far and we say, brother, hey, God bless you. How are you? Porque tengo esa libertad para llamarle hermano al hermano Samuel, no importa que esté lejos. Because we have that freedom to say it, and it doesn't matter how far you are. Pero cuando una persona se ha salido del círculo de Dios, But when a person has come out of the circle of God, y mira que por ahí viene el hermano Víctor, and they turn and see that brother Victor is coming, trata de esquivarlo they try to kind of dodge him or get para out of no the way. saludarlo, Avoid him so they don't have porque to say le da hi vergüenza, and greet him, because they are ashamed, porque ya no se siente bien, because they no longer feel good, porque el pecado avergüenza because sin brings shame, y siente vergüenza saludar a un hermano. and that person feels ashamed to say hi to or greet to a brother. Así vivió por muchos años el ser humano lejos de Dios. That is how man lived for many years far from God. Ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. But now we have the privilege to be called sons and daughters of God. Y nos gloriamos por eso. And we glory because of it. Pero déjeme decirle algo más But que let me tell you encontramos something. aquí en el mismo texto. Let me tell you something, what we find here in the same text. Dice aquí, mis hermanos amados, que en el verso 2 de Apocalipsis 5, In Revelation chapter 5, verse 2, it says, que Juan vio también a un ángel fuerte que pregonaba, es decir, que gritaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? and so verse 2 reads, and I saw a mighty angel proclaiming or crying out loud with a loud voice, who is worthy to open the scroll and break its seals? El verso 3, And let's look at verse 3. y ninguno, dice Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún podían mirarlo. And John says, and no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. En el cielo hay dos grupos de residentes. In heaven, there are two groups of residents. Están los ángeles de Dios, los ejércitos de Dios, We have the angels in the army of God, y están los redimidos. and there are the redeemed. Ahora quiero que entendamos esto. Now, I want us to understand this. Ni los ángeles, ni los redimidos eran dignos de abrir el rollo y desatar sus sellos. Nor the angels or the redeemed were worthy to break the seals and open the scroll. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. We have been washed by the blood of Jesus Christ. Él nos ha santificado. We have been sanctified.
Y a veces nosotros nos exageramos en la expresión. And sometimes we exaggerate in that expression. Hay gente que dice, Dios le bendiga, santo. There are people that'll greet a brother and say, God bless you, saint. ¿Cómo está mi santa? How are you, my saint? ¿Dirá eso el Señor? Would the Lord say that? ¿El Señor dirá eso? Would the Lord say that? Porque estamos viendo aquí que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni desatar, o ni siquiera mirarlo. Because what we see here in the text, what it is telling us is that no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll and to break the seals. ¿Sabe por qué? And look into it. Porque nosotros no somos creadores. Do you know why? Because we are not creators. Nosotros somos creación. We are creation. El creador se llama Jesucristo. The creator's name is Jesus Christ. Mire lo que dice Juan 1:3. What does chapter 1, verse 3 say? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. It says all things were made through him, and without him was not anything made that was made. Mientras nosotros somos creación, So while we are creation, no somos perfectos. we are not perfect. Y eso nos impide a nosotros actuar de acuerdo a los requisitos de Dios. And that is what prevents us from being able to act in accordance to the requirements that God has of us. Estamos luchando con las cosas visibles. We are battling with the visible things. ¿Cómo podremos nosotros actuar en las cosas invisibles? So how then would we be able to deal with the spiritual things? Más sin embargo, en el verso 3, gloria al Señor, vemos algo muy importante. Gloria al Señor. Que al no haber ninguno que pudiera abrir el libro ni aún mirarlo, en el verso 4 dice Juan que él lloraba mucho. And so in verse 3, we see that there was no one in heaven, on earth, or under the earth who was able to open the scroll and look into it. And so in verse 4, John says that he began to weep loudly. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. And so why was he weeping loudly? Because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. Analicemos esto. Let us analyze this. Hay tres cosas que menciona el texto. There are three things that are mentioned in the text. Abrir el libro, leer el libro y mirarlo. ¿Qué es más fácil de las tres? And so there's three things that are mentioned. It is to open the book, to read the book, and to look into it. Abrirlo, leerlo y mirarlo son tres cosas. ¿Qué es más fácil? What is more easy, to open the book, to look into it, or to read it? Mirarlo. To look at it. Ustedes no pueden leer este libro de ahí de donde están ustedes, pero sí lo pueden mirar, ¿verdad? You can't read this word of God from where you are, but you can see it. Usted puede tener la Biblia abierta. Yo puedo ver que tiene la Biblia abierta, pero yo no puedo ver en qué libro lo tiene abierto. See, you can have your Bible open, and I can see that it's open, but I can't see in what book you have opened it to. Entonces el problema está más serio de lo que nosotros nos imaginamos. So then that means that the problem is more serious than we can imagine. Si mirarlo es lo más fácil, If to look into it is the easiest thing, y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había una persona digna, por lo menos de mirarlo, and in heaven there and in heaven and on earth or under the earth there was not one single person who was worthy of looking into it, entonces tenemos un problema muy grande delante de Dios. then we have a very big problem before God. ¿Quién podrá ser salvo? Who could be saved? Hermanos, no diga eso. Brother, don't say that. ¿Quién podrá ser salvo por su capacidad, The question is, who can be saved by their own doing, by their own por capacity, sus obras, by their own deeds, por su intelecto, by their intellect, por su fortaleza? by their strength? Nadie. No one.
Pastor, pero entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Well, Pastor, then how are we going to be saved? El apóstol Pablo nos aclara esto, Efesios 2:8. The Apostle Paul makes this clear for us in the book of Ephesians, chapter 2, verse 8. Porque por gracia, acuérdese bien, porque por gracia, grábeselo. And for by grace, remember this, by grace. Porque por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. For by grace you have been saved through what? Through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Me apresuré a decir esto antes de que ustedes pensaran, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? And I wanted to rush into this before you begin to think, well, what are we doing here then? Nadie de nosotros es salvo por sí mismo, None of us is saved by our own doing or by our sino own que self. somos salvos por la pura gracia, Rather, we are saved by grace por medio del regalo que Dios nos ha dado, through the gift that God has given us, que es la fe. which is faith. Todos nacimos con fe, We were all born with faith, pero esa fe es natural. but that faith is natural. Pero aquí Dios está hablando de la fe salvífica, And what God is speaking about here is a faith that saves. que es un regalo de Dios. And that is a gift of God. Cuando comenzamos a oír la palabra por primera vez When we began to hear the word for the first time, y comenzamos a leerla, and we began to read the word of God, comienza a germinar una fe que viene de Dios a través de la palabra de Dios. it begins to cultivate a faith that comes from God through the word of God. Y cuando esa fe ya germinó, hermana Carmen, entonces nosotros ya estamos libres para poder recibir a Jesucristo en el corazón por medio del arrepentimiento. And when that faith comes to fruition, then we are ready to receive Christ and receive the freedom and the salvation that He gives us through repentance. Si ese regalo no viene de Dios, nosotros no podemos ser salvos. If that gift doesn't come from God, then we cannot be saved. ¿Y quién hace esa obra? And so then the question is, who makes that work? Who does this? ¿Los predicadores? The preachers? ¿Los maestros de Biblia? The teachers of the Bible? ¿Los músicos? The musicians? No, No. es el Espíritu Santo de Dios. This is only done by the Holy Spirit of God. Jesús mismo le dijo a sus discípulos Jesus himself told his disciples que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. that the Holy Aleluya. Spirit convinces the world of sin, of justice, and righteousness. Bendito sea el nombre del Señor. Mira el verso 9. Let's look at verse 9. No por obras para que nadie se gloríe. Oiga, porque nosotros somos tan orgullosos, mis hermanos. Ephesians 2:9 reads, not a result of works, so that no one may boast, because we're very prideful, brothers and sisters. Que por cualquier cosita nos damos con la mano en el pecho. For any little thing that we do, we begin to beat our chest. El Señor hizo cosas grandes aquí en la tierra. The Lord did great things here on earth. Y todo lo que hizo dijo, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. And with everything that he did, he said, I have come to do the will of the Father. El verso 10. Let's look at verse 10. Porque somos hechura suya. ¿Ok? Él nos hizo. For we are his workmanship. He made us. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Otra vez nos lleva al huerto. Again, it takes us to the garden. Dices, allí en el huerto están todas las obras de las cuales habla aquí este pasaje. There in the garden, we see the works which this text speaks of. El huerto era un espacio The garden de was a terreno. space. Él hizo nacer de toda clase de árboles frutales. The garden was a space of the land, and he made all types of trees. Él hizo nacer toda clase de hierba comestible. Y no solamente eso, All kinds of trees and all kinds of plants grew from there. Not just that. no solamente eso, sino que le dijo, de todo árbol podéis comer y de toda hierba también. And not just that. He told them you can eat of any tree and any plant you want. Háganme favor de hacer una investigación ustedes mismos. Do me a favor and investigate on your own. Desde el capítulo 1 de Génesis From chapter 1 of Genesis hasta el capítulo 9, me parece, o 10, después del diluvio, cuando
cuando Noé salió del arca, creo que es el 10. From chapter 1 of Genesis to the chapter after Noah comes out of the ark, which I believe is chapter 10. Por lo que les voy a decir. Desde Adán hasta la generación de Noé, From Adam to the generation of Noah, nadie comía carne. no one ate flesh, and no one ate meat. Nadie comía carne. No one ate meat. Y los animales, mi hermano, pastaban juntos y no se comían unos a otros. The animals, they ate together in the fields, and they didn't eat each other. Hasta que Noé salió del arca, gloria al Señor, Until Noah came out of the ark presentó sacrificios y Dios pactó con Noé. and presented sacrifice to God, and God made a covenant with Noah. Ahí a Noé se le permitió comer carne. There, Noah was permitted to eat meat. De ahí en adelante, mi hermano. From there forth, Antes de Noé, las generaciones vivían arriba de 900 años. before Noah, the generations lived above 900 years. Cuando llegamos al tiempo de Noé, Dios dice, espérate, es mucho tiempo para que vivan en pecado. And so when we get to the generation of Noah, God says it's too much time for them to live in sin. Ellos son carne, They are flesh. van a seguir pecando. They're going to continue to sin. Vamos a rebajarles hasta 120. We'll bring it down to 120 years. Mire, mis hermanos, la degradación de la vida que Dios le dio al ser humano al principio. Look at the degradation of the human life that God gave from the beginning to that point in time. Y ahora, en pleno siglo XXI, los psicólogos And now in the 21st century, se siguen preguntando y no encuentran respuesta. psychologists continue to ask and they don't have the answer. La pregunta que ellos se hacen, ¿por qué la gente que va a la iglesia vive más que los que no van a la iglesia? And the question they ask themselves is, why is it that people that go to church tend to live longer than those that don't? Pero el salmista en el Salmo 133, But the psalmist in Psalm 133, el último versículo, the last verse, nos dice así: it says the following. como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y luego vida eterna. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Así como en el monte Hermón destilaba, aleluya, ese rocío sobre los montes de Sión, aquí también Dios destila bendición a cada uno de los que vienen a buscar esa bendición y adorar su nombre. And so just like the dew of Mount Hermon falls on the mountain of Zion, just the same way God's blessing falls upon those that seek Him and obey Him. Ahí está la respuesta. There we find the answer. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Because here the Lord gives a blessing and eternal life, life forevermore. Así que volvemos al capítulo 5 de Apocalipsis. So let us go back to Revelation chapter 5. Gloria al Señor. Vamos al versículo 4. And in chapter 5 of Revelation, let's Y look at verse 4. lloraba yo porque no se había hallado ni a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo otra vez. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. ¿Sabe por qué? Do you know why? De acuerdo al conocimiento de Juan, Because to the knowledge of John, si ese libro no se abría, according to the knowledge of John, if that book was not opened, las promesas para Israel no se iban a cumplir. then the promises for Israel were not going to come to pass. Porque ese libro Because that book, significa el testamento de propiedad. that book signifies the testament of property. Esto lo vamos a entender cuando leamos el libro de Hebreos, quizá ya lo leyeron, And we'll understand this better when we read the book of Hebrews. Perhaps some of you have already read it. que hay un testamento. There is a testament. Pero mientras el heredero es pequeño, no puede tomar posesión de ese testamento. But while the heir is small, he cannot take possession of that testament. Pero cuando el testador muere, entonces el heredero tiene derecho de abrir ese testamento.
But once the person who gave the testament dies, then the heir can go ahead and open it. Y no es que Dios Padre haya muerto, And it is not that God the Father has passed away or is dead. sino que el que murió fue el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, para poder resurgir el nuevo, gloria al Señor, y así la iglesia poder entender el Antiguo Pacto. But rather what happened was that the old covenant died so that the new covenant can come into play and the church can understand the old covenant better. Por eso era importante para Juan que alguien pudiera abrir el testamento. That is why it was important to John that someone can open the testament. Así que y ninguno de los ancianos, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. And one of the elders said to me, weep no more, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. En tercer lugar, lo que vemos es que Dios está en control. The third thing that we see here, the third point, is that God is in control. Para Juan era imposible que alguien abriera el libro For John, it was El impossible rollo. for someone to open the scroll and to read it, y que leyera lo que está en el libro to look into it and to read what was in y there. que desatara los sellos. To Era algo break the- imposible. To break the seals, it was something impossible. Pero acordémonos que Jesús mismo lo dijo. But let us recall that Jesus himself said it. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Aleluya. That which is impossible to man is possible to God. Porque el Dios que nosotros le servimos es el Dios de lo imposible, mis hermanos. Because the God that we serve is the God of the impossible. Así que Dios está en control. So God is in control. Dios deja en claro que solo Cristo puede redimir. God leaves it clear that only Christ can redeem. Ningún santo en gloria, Not a single saint in glory, ni persona en la tierra, or a person on the face of the earth, ni alma en el mundo de los muertos, or a soul in the world of the dead, debajo de la tierra, under the earth, podía tomar aquel libro. Nadie era digno y Juan lloraba por varias razones. no one could take the book, no one was worthy, and so John was weeping for many reasons. En primer lugar, Juan anhelaba ver a la creación libertada de la esclavitud por causa del pecado. And so first we see that John was weeping because he desired to see creation freed from slavery caused by sin. Y se puede creer, ¿sabe por qué? And we can believe this, you know why? Porque a Juan se le conoce como el apóstol del amor. Because John is known as the apostle of love. Y él pensaba que si nadie abría el rollo, la creación iba a quedar esclavizada para siempre. And so he thought that if no one could open the scroll, then creation was going to continue to be slave to sin. Número 2, quería que se cumplieran las promesas de Apocalipsis 4:1. Number 2, he wanted he desired to see the fulfillment of the promises that we see in Revelation chapter 4, verse 1. Mire lo que dice 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, come up here, and I will show you what must take place after this. Y esas cosas no estaban a la intemperie. Ni siquiera las podía ver con la vista natural, ni porque usara telescopio. And these things were not at plain sight to the physical eye. You couldn't see it with a microscope or a telescope. Porque esas cosas se encontraban escritas en el rollo. Because those things that he was mentioning are found in the scroll, written in the scroll. Y ese rollo, por eso se llama rollo, porque estaba enrollado. And that scroll, that's why it's called a scroll, it was rolled up.
y nadie lo podía ver. and no one could look into it. Pero a Juan se le prometió, yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. But John was promised to be shown this. It says, come up here and I will show you what must take place after this. Así que él estaba esperando ver esas promesas realizadas. So John was waiting and desiring to see these promises come true. Número 3, sabía que las promesas del Antiguo Testamento a Israel nunca se cumplirían a menos que el rollo pudiera abrirse. And so number 3, he knew that the promises from the Old Testament that were made to Israel would never come to pass or to fruition unless the scroll could be opened. Aquí, mis hermanos amados, en la tierra, cuando un testamento se va a leer, And so here on earth, when a testament is going to be read, se tiene que ir a la corte. you have to go to a court. El juez tiene que leer ese testamento. The judge reads it. Y de acuerdo a lo que usted dejó para cada uno de sus hijos, lo que le corresponda a cada uno de sus hijos, tiene que pagar impuestos de todo lo que usted le dejó. And whatever you left to your children, to each and every one of them, they have to pay a tax on that. Por eso hoy en día están aconsejando que en vez de dejar un testamento, haga un fideicomiso. And so that is why they are giving the recommendation of instead of giving a testament or leaving a will, to instead leave a trust. Porque el fideicomiso le autoriza al heredero tomar posesión de lo que le quedó sin tener que pagar impuestos de lo que tiene. Because that way the heir can receive that which is left to him without having to pay a tax on it. Claro, después de ahí los impuestos siguen, pero no tiene que deducir impuestos. And of course, after that, whatever they do with that money, it can get taxed later. But Porque todos decimos lo que yo estoy haciendo ahorrando para mis hijos. Pero cuando deja usted un testamento, lo que está ahorrando es para el juez. oftentimes you hear people say, I work hard now because I want to leave this to my children. But once they pass away, they have to pay a tax on that. So it wasn't all for Así them. que aquí en Cristo vemos a un heredero, So here in Christ, we see an heir, pero vemos también a un juez. but we also see a judge. Porque él como juez abre el testamento Because as judge, he opens the testament. y comienza a desatar los sellos él mismo. He begins to break the seals himself. Oiga, qué privilegio tan grande nuestro Señor Jesucristo, solamente porque se humilló hasta lo sumo. What a great and massive privilege for our Lord, all because he humbled himself. He humbled himself. Juan participaba de los gemidos de lo cual habla el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versos 22 y 23. Así de rapidito. John participated in the groans that we see in Romans chapter 8, verse 22 and verse 23. Mire lo que dice el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Verso 23. Let's look at the next verse. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Mire qué bendición. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención y nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo, perdón. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, that's a great blessing, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. No somos todos los que nos congregamos aquí, pero ¿cuál es nuestra esperanza? We are not everyone who congregates here, but what is our hope? Al menos la mía es cuando salga de este cuerpo, vaya a la presencia de Dios. At least my hope is that when I leave this body, I go to the presence of God. Y esa es nuestra oración. And that is our prayer. Señor, si tú me llamas esta noche, ten misericordia de mí y llévame a tu presencia.
That is our prayer. Lord, if you call me tonight, have mercy on my soul and take me to your presence. Porque nos acostamos y no sabemos si vamos a despertar. Because we lay down to sleep and we don't know if we're going to wake up. Es importante ponernos en las manos de Dios. It is important to put ourselves in the hands of God. El ángel le secó las lágrimas al señalar hacia Cristo. And so the angel dried his tears as he pointed him to Christ. Vemos aquí en Apocalipsis 5:5 que se le menciona, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. And so we see in Revelation chapter 5, verse 5, the mention of the lion. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals. No iba a desatar uno, He wasn't gonna break one of the seals. no iba a desatar 2, He wasn't gonna open the 2 seals, sino que iba a desatar los 7 sellos. but he was gonna open the 7 seals. Aleluya. Así que entonces, mis hermanos amados, este versículo nos lleva de regreso a Génesis 49, verso 8 al 10. Vamos allá. And so this text takes us back to Genesis chapter 49, verse 8 to verse 10. Por eso me gusta el estudio, mi hermano. Let's look at it. And this is why I love to study. Porque cuando estudiamos la palabra así, de esta forma, nos lleva de un libro a otro. Because when we Del begin nuevo to al study, antiguo y del antiguo al nuevo, y ahí andamos paseando por toda la Biblia. because when we begin to study the Word of God, it begins to take us from the New Testament to the Old Testament and from the Old Testament to the New Testament. En las bendiciones de Jacob a sus hijos, mire lo que sucede. Uno de ellos se llamaba Judá. Mire la bendición a Judá. Judá, te alabarán, ¿quiénes? Tus hermanos. Aleluya. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. And so it says, Judah, your brothers shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's sons shall bow down before you. El 9 dice, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Judah is a lion's cub. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down, he crouched as a lion and as a lioness. Who dares rouse him? El 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the peoples. El legislador es el que dirige, aleluya, al pueblo con rectitud. The scepter is what guides the people. That's how they lead the people, with righteousness. Cuando dice Silo, se está refiriendo al mismo Mesías. And so what he's referring to is the Messiah himself. Hay otros significados, pero todos llevan a el Mesías And hasta que venga. There's other meanings too, but what it means is Messiah. Dice, y a él se congregarán los pueblos. And so it continues to say, and to him shall be the obedience of the peoples. ¿Por quién nos congregamos aquí? Who do we gather here for? Por el Mesías. For the Messiah. ¿Quién es el más importante en la reunión? And so who is the most important person in this meeting? El Mesías. In this gathering? The Messiah. ¿Quién es el más importante en esta reunión? Jesucristo, el Mesías. Who is the most important person in this gathering? The Messiah, Jesus Christ. ¿A quién venimos a adorar aquí? Who do we come and worship? Al Mesías. The Messiah. Cristo. Christ. Gloria al Señor. Así que, y habla de la realeza de Cristo
en la familia de David. And so it speaks of the royalty of Christ in the family of David. A David se le prometió que de él, aleluya, nacería el que iba a reinar perpetuamente. And so David was promised that from him would come the one who was to reign in all of perpetuity. Y ese que va a reinar perpetuamente se llama Cristo. And that is Christ, who will reign forever. Así que entonces, mis hermanos, Who is reigning forever. la raíz de David habla de su deidad, aquel a través de quien vino David. Isaías 11:1 y 10. The root of David speaks of his deity, him who came, he who came through David. Ok. El verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. The root of David speaks of his deity, him who through him David came. And so it reads, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. El tronco habla de una persona anciana que ya está para morir. The stump is referring to someone who is an elder person who is about to pass away. Y el vástago habla de un retoño que viene de ahí. And the branch is referring to a branch that is coming out again from there. Entonces, mis hermanos amados, Cristo viene del linaje de Isaí. So then Jesus is coming from the lineage of Jesse. No se me desesperen, ya nos vamos. We're almost done. El verso 10. Let's look at verse 10. Isaiah chapter 1, verse 10. Vamos a verlo. Ya está, ok. Dice: acontecerá en aquel tiempo, dice Isaías, que la raíz de Isaí, a la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aleluya. In that day, the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. Gloria a Dios. Bien, continuamos. Cristo es digno de abrir el libro porque ha vencido. Y hay varios capítulos aquí. Christ is worthy of opening the book and opening the seals because he has conquered. Pero nada más vamos a tomar el capítulo 6, verso 2. And there's a lot of references here that we can look at, but we're going to just look at Revelation chapter 6, verse 2 because of time. Ok, dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. And I looked, and behold, a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer. Vamos a ver 15, el Apocalipsis 15, verso 2. Let us look at Revelation chapter 15, verse 2. Dice: vi también como un mar de vidrio. Otra vez, acuérdense que yo les dije que hay gente que dice que hay calles de oro y mar de cristal, pero la Biblia no dice que es un mar de cristal. La Biblia dice como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. And I saw what appeared to be a sea of glass. Here we see a lot of people that grab this and say that there is going to be a sea of glass and streets of gold. But here we see that it says what appeared to be a sea of glass mingled with fire. And also those who had conquered the beast and its image and the number of its name, standing beside the sea of glass with harps of gold in their hands. ¿Para qué sirven las arpas de Dios? With harps of God in their hands. And so what is the harp of God good for? Para adorar a Dios. It is good so that we can worship God.
son de su propiedad. Mire, esta batería se usa ¿para qué? They are his. And so look at this drum set. What is it used for? Para adorar a Dios. To worship God. Nadie puede llevársela y usarla para ir a tocar a un nightclub y después regresarla para acá. No one can grab that drum set and take it to go perform at a nightclub and then bring it back. Porque cuando se compraron para adorar a Dios. Because when the drum set was purchased, it was purchased with the sole purpose of worshiping God. Cada uno tiene un carro. Everyone has a car. ¿Para qué quiere ese carro? What did you want the car for? Para transportarse usted. To move around, to transport yourself from one place to another. Aunque a veces los amantes de lo ajeno se lo llevan y se transportan ellos también. Porque estamos en un mundo pecador. Pero el propósito es que usted tiene su carro para su servicio. And so the purpose of owning the car is that you have the car for your own Lo service. que hay aquí en el altar es para el servicio de Dios. So what we have here on the altar is for service to Así God. que el Cordero ha obtenido la victoria. And so the Lamb has obtained the victory. Último texto y nos vamos. Apocalipsis 17:14. And so one last verse for reference we'll look at is Revelation 17, verse 14. Mire que eso es lo que les decía ayer en la reunión. This is what I was telling you in the meeting. Hay tantos cantos bíblicos que se pueden tomar para poder cantarlo. Y mire, ¿se acuerdan que cantábamos ese canto de pelearán contra el Cordero? There's a lot of, this is what I was saying in the meeting, there's a lot of songs that are based on the Bible, that are coming from the Bible that we can sing. Ahí está, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them. For he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful. Con esto nos vamos. We'll end with this.